Hello guys, grabe, kakarating lang namin dito sa Camarines is alas 10 na. Umalis kami ng Manila alas 4. So, ayun guys, oh. Tapos yun yung Camarines doon guys. Yun. Kaya gutom na guys. Mamaya na tayo doon mag-tour guys. Kakain muna tayo. Gutom na eh. Oras na. Yan yung mga tropa. Yun. Mamaya guys, aakyat tayo doon sa taas. Aakyatin natin yung bundok na yun. Andun yung Camarines. Yes. Tara, kain muna tayo. Daming tao guys. Ayan.